ପିଲାମାନେ 6 ସେମିଷ୍ଟାର ପିଲାମାନଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ପେପର 13 ବା କୋର୍ ପେପର 13 जोटाक रोचे सीटा आम देखा ठीक अच्छे कोर पेपर 13 6 सेमिस्टर पिला तुम 6 सेमिस्टर जो मैंने समस्ते जानी जे हिस्ट्री कोर पेपर हो कि डीएससी पेपर हो केते इंपोर्टेंट ठीक अच्छे तो सब सब जिन इंपोर्टेंट ही धरब कहीं 6 सेमिस्टर जेहेतु तुमको जब बैक लगुच तुम समस्ते जानी जो गोटे वर्ष तुमको वेट करने को पड़ो ठीक अच्छे तो 4th सेमिस्टर बैक लगे 3rd सेमिस्टर बैक लगे 2nd सेमिस्टर बैक लगे ये अलग कथा तुम कॉलेज अच्छ आराम से गोटे मस पर एग्जाम कि 2 मास पर एग्जाम दे पार आराम से दे पार ठीक अच्छे किंतु जदि भी तुम 6 सेमिस्टर रे बैक लगुच तो तुम कौन कर ना 1 ईयर बा गोटे वर्ष तुमको वेट करा पड़ो जान कि नहीं तो तुम भल भाव जानव तो से आज आम देखा प्रथम कोर 13 जोटा प्रथम यूनिट 1 देखा यूनिट 1 प्रथम सर्ट क्वेश्चन देखा जहाँ फल कि तुमने कौन कर बहुत पिला यही गलतीटा कर ना से एक मार्किया सब छाड़ी एक मार्किया जो रोचे ठीक अच्छे तो प्रथम देखो सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक धार्मिक संस्करण आंदोलन ठीक अच्छे कल्चर चेंजेस ठीक अच्छे सोसाइटी एंड रिफर्स मूवमेंट ठीक अच्छे रिफॉर्म मूवमेंट देखो प्रथम देला कौन ना प्रथम देइछि शॉर्ट क्वेश्चन आउ आमे आज प्रथमे शॉर्ट क्वेश्चन जो रही शॉर्ट क्वेश्चन तार 25टा आम डिस्कसन करवा आ शॉर्ट क्वेश्चन सब इंपोर्टेंट एथिपाई मुझे कहे कहीं डैश पूरण सांगे तुम 4टा ऑप्शन दौ ना ठीक अच्छे जमती तुम कौन ना तुम 2nd सेमिस्टर थी जो आम हाँ जो दे था कम्युनिकेटिव इंग्लिश 4टा ऑप्शन दे था ठीक अच्छे तो सेमती ए दौना यहाँ तो तुम जानते हो से कौन कर पे ना सी कौन कर ना गोटे गोटे जो छाड़ी दे आसफल कौन अच्छी ना मार्क कमी जाऊँ ठीक अच्छे तो देख प्रथम दे कौन ना गोटे प्रथम दे डैश भारत जनमत प्रभावित कर ठीक किए अच्छी ना संवादपत्र यही सब जो धीरे धीरे गोटे गोटे टिके क्वेश्चन यही जो युवा को तुम भल भाव मन रखिए भल रिजल्ट तुम कर ठीक अच्छे तो प्रथम मन रख कि शॉर्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट आम लंग क्वेश्चन कौन करूँ ना लंग क्वेश्चन जहाँ भी पॉइंट दे लिखू ठीक हो भूल हो से कौन मार्क धरतु तुम से 5 मार्क थी से 3 2 जहाँ बेले देदेवे कि ये तुम जब 1 मार्क भी तुम छाड़ी आसच कि भूल लिखुच तुमको से कौन सी मार्क मिल 0 ही मिल छाड़ी आसले भी 0 जब भूल लिखि 0 यहाँ तुम समस्ते जान ठीक है से कहूँ गुरुत्वपूर्ण दियो जितक डैश पूरण सब ठीक अच्छे देन देखो 2 नंबर कौन देला भारतीय जातीय अनुष्ठान प्रतिष्ठा सर्वप्रथम डैश उद्यम करते किए उद्यम कर राजा राममोहन राय ठीक अच्छे ये गोटे सब मन रख और नोट करके रख ठीक अच्छे हाथ में टोटाल समय ना ठीक अच्छे तो से मुझे प्रिपेयर करुँच तुम मन को 3 नंबर देख इंग्राजी शिक्षार परिचालन भारत विपद भाव में डैश मसीहार आरंभ होता है कौ मसीहार यहाँ मसीहा सब मन रख तुमने जान तो इतिहास माने मसीहा ही इंपोर्टेंट ठीक अच्छे 1857 देख प्रथम तुम मैंने प्रथम नोट कर रख देन जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब मुझे आनी जो गुड़ा इंपोर्टेंट से गुड़ा तुम पाखे सब आगुरी सब थी ठीक अच्छे तो सब इंपोर्टेंट मारिकी रख देख तापर 4 नंबर कौन देला ना डैश प्रथम छापाखाना आनी किए आनी प्रिंटिंग प्रेस जो किए आनी पृथ्वीज ठीक अच्छे 5 नंबर देख 1780 मसीह बेंगल गजेट नामक पत्रिका किए आरंभ करता से निजे देख क्वेश्चन सागर आंसर दौर तुम मैंने बास गोटे टीम माने एमती मन रखी कि तुम मैंने जानी थो देख क्वेश्चन जहाँ आंसर भी से ठीक अच्छे 6 नंबर देख 1575 मसीह डैश प्रथम छापा बही प्रकाश करता किए गोयर प्रादीमैन 7 नंबर 1884 मसीह डैश ठारे छापाखाना प्रतिष्ठा करता बम्बे ठारे ठीक अच्छे ये गोटे सब मन रख और जो मैंने सब नोट न करुच से सब नोट कर रख ठीक अच्छे तापर देख 8 नंबर कौन देला चार्ल्स मेटलाइफ को डैश भाव में अभिवाहित कर जाए क्यों भाव में अभिवाहित करते भारतीय प्रेसर मुक्तिदाता भाव में अभिवाहित कर जाए देख 9 नंबर देख प्रथम स्थानीय मातृभाषार खबर कागज डैश मसीह प्रकाशित होता 1818 मसीह प्रकाशित होता 10 नंबर कौन देला ना बॉम्बे समाचार पत्रिकाटी डैश भाषा प्रकाशित होता क्यों भाषा गुजराती भाषा ही प्रकाशित होता ठीक अच्छे आपको मन रखिए यहाँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट ठीक अच्छे देन देख तापर कौन देला तापर 11 नंबर देला ना
ପ୍ରକାଶ ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକା ଡ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା? ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର। 11 ନମ୍ବର ଗଲା। 12 ନମ୍ବର ଦେଲା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ପତ୍ରିକାର ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲା? କ'ଣ ଥିଲା? ସମ୍ବାଦ କୌମୁଦି। ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ତୁମର କେତେଟା ଆସିଥାଏ? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 12ଟା ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 12ଟାରୁ 12ଟା ପୁରା ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯାହାକି 12 ମାର୍କ। ଆଉ 2ଟା ବି ଯଦି ଛାଡ଼ୁଛ ତାହେଲେ 2 ମାର୍କ ତୁମର କଟିଲା। ଭୁଲ ବି ଲେଖିଲେ କଟିଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଣାଉଛି। 13 ନମ୍ବର ଦେଖ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ର ଜନକ କିଏ ଥିଲେ? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଏଇଟା ପରମ୍ପରା ଆସିଥାଏ, ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ। 14 ନମ୍ବର ଦେଖ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଭାରତର ନବଜାଗରଣ ଆରମ୍ଭ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? କାହା ଦ୍ୱାରା? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। 15 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ଡ୍ୟାସ୍ ବିରୋଧରେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ? କିଏ? ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଦେଖ 25ଟା ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଦେନ୍ ପୁନର୍ବାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ 25ଟା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 16 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ପୂର୍ବ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ବ୍ରହ୍ମ ସଭା ଥିଲା। ମନେ ରଖିଥିବ। 1830 ମସିହାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା? ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ହେଇଥିଲା। 1830 ମସିହାରେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ପୂର୍ବ ନାମ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥିବ। 18 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା? ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହା ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଭାରତରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା? କେଉଁ ମସିହାରେ? 1829 ମସିହାରେ। 19 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ? କାହାର? ଏକସ୍ୱରବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ। ଦେନ୍ 20 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା? ଭାରତରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ନାରୀ 20 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା ନା ଭାରତରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ନାରୀ ଜାଗରଣର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ? ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲେ ବା କ'ଣ ଥିଲେ? ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଥିଲେ। ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ଥିଲେ? ଏଇଠି କିଏ ଲେଖିଦେଇଥିବ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? 21 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କର ଡ୍ୟାସ୍ଟି ଭାଷାରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଥିଲା? କେତୋଟି ଭାଷାରେ? ନା 18ଟି ଭାଷାରେ। ଦେନ୍ କ'ଣ ଦେଲା? ନା ବେଦ ସମାଜ ଡ୍ୟାସ୍ଟାରେ 1846 ମସିହା କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ମାନ୍ଦାଜଠାରେ। କେଉଁଠାରେ? ମାନ୍ଦାଜଠାରେ। ଏସବୁ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ 23 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା? କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1867 ମସିହାରେ ବମ୍ବେଠାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା? ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରା। ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। VVI ଆଗ ସବୁ ମାରିକି ରଖୁଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ 24 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଡ୍ୟାସ୍ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ? କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ? ନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା? 25 ନମ୍ବର ଦେଲା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ? କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ? ନା ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। 26 ନମ୍ବର ଦେଲା, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍ ପଳେଇଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, 26ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଧିରେ ରହୁଛି। ତ ସତ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପୁସ୍ତକଟି ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ବହନ କରେ? ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇଏ ରହିଲା ଟୋଟାଲ୍ 26ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ତ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ PDF ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏଇଭଳି ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।